What's up guys? Video na ito is tuturo ko kayo kung paano pabilisin ang inyong boses. So, without further ado, gawin na natin so. Okay, simulan natin sa settings. Pindutin nyo itong start button. Yan. Pindutin nyo itong settings logo. Yan. Pag nandito na kayo sa settings, first pupunta kayo dito sa system. Okay? Sa display, recommended ko is 720p. Available naman yung 1366 by 768. Pero 720p na lang pinili ko. Mas safe. Okay? Okay. So next, sa powers and sleep, click nyo itong additional power settings. So paano ko nakuha itong high performance mode? Pindutin itong create a power plan. So pipili kayo dito sa tatlong to, balance, power, o high. Piliin nyo itong high performance, then rename nyo to whatever you want. Dito nyo itong next, then kayo nang bahala dito. Ako 1 minute para medyo makatibid sa battery. Ano lang kadali, hindi ko nagagawin kasi okay, already meron ako. Alright, next, sa settings pa din. Punta tayo dito sa update and security. Take note lang guys kung low end yung laptop or desktop. Kailangan nyo siya guys i-update sa latest version. Sa akin kasi, lalo na kung Windows 10 Home. Sa Windows 10 Pro, pwede nyo siyang itigil. Pwede nyo itigil yung updates like a week or month. Start natin sa Windows Update. I'm sorry. Dito yung advanced options. So dito guys, off nyo itong mga to. Itong 3 settings na to. Except for this. Update notifications. So lalo na sa Windows Home, kailangan to. Para ma-notify kayo kung may bagong update na ilalabas si Microsoft. So, next is, pindutin nyo itong delivery optimization. On default, naka-on to. Pindutin nyo itong off. Ayan, naka-off na yan already. Kasi hindi nyo kailangan yan. Itong advanced options. Sa bagong update ganito, so piliin nyo ito guys. Percentage measured bandwidth. Or pwede rin ito. Pero ito yung pinili ko. Ayan. Pindutin nyo yan guys. Yan. Limit to 5% yung bandwidth measure against the users. Okay? And after dyan, okay. Balik tayo sa home. Then dito tayo sa search. Okay. So guys, off nyo to. Kasi nakakonsume ng resources sa background. Off nyo yan. Off nyo lahat to guys. Yan. So, ulit sa home. Sa privacy. Sa general guys, off nyo to lahat to. Okay? Off nyo lahat to. Kung gusto nyo ng privacy, I guarantee na i-off nyo to lahat. Sa speech, off nyo rin yan guys. Inking and typing, off. Diagnosis and feedback. Ito guys, pindutin nyo required by default ako. And then off nyo na lahat ng settings sa baba. Okay, sa activity history, off nyo na yan. In-off ko na rin to. Para hindi mag-consume ng resources. So location, off, camera, kailangan nyo to guys. Huwag nyo itong i-off. Okay? Sa microphone, ganun din. Huwag nyo i-off. Kailangan nyo to. Voice activation, I recommend na i-off nyo to guys. Off nyo guys to. Hindi nyo naman kailangan to eh. Okay? Notifications, off nyo. Account info, off. Contacts, off. Calendar, off. Hindi nyo naman kailangan yan. Phone calls, hindi nyo kailangan. CP lang yan. Off. Call history, email, off. Kung di naman ka gumagamit ng email ni Microsoft, off nyo yan. Sa task, off. Messaging, off. Basahin nyo na lang yun guys. Pero hindi ko kailangan kaya in-off ko. Other devices, huwag nyo nagpakailaman to. App diagnostics. So guys, sa baba na to, huwag nyo nagpakailaman. So, yun lang guys sa privacy. Okay. Next is yung gaming. Xbox, game bar, kung di nyo naman kailangan, off nyo yan. Sa captures, off nyo rin yan guys. Di naman kailangan yan. Set nyo lang dito sa 30 FPS. Game mode, di kailangan. Wala naman difference. So, okay guys. Tapos na tayo sa settings. Next naman is temp files. Pindutin nyo Windows key plus R. So, ito yung run. Tap nyo msconfig. Short term for Microsoft configuration. Click enter or click OK. So, by default, ito normal startup. Select nyo to. Selective startup. Then, uncheck this box. Load startup items. Dito guys, by default, 30 seconds to. Ganyan 3. Check nyo tong no GUI boot. Then, sa services. So guys, hindi nyo naman alam dito.
So para safe, click itong hide all Microsoft services. Then after dyan, tapos na kayo lahat dito. Sa startup, i-open nyo guys yung Start Task Manager. So guys, yung mga apps na to, kung hindi nyo naman sila kailangan, pwede nyo i-disable. Pero kailangan nyo, huwag nyo i-disable. Simple lang. Ganun lang siya guys. Pagtapos okay dito, click apply and click OK. So next guys is defragment and optimize drives. Click open. Then dito guys, kung marami kayong naka-install na drives, pwede nyo guys i-optimize. It's optional naman din. Click ko tong akin. Hayaan nyo lang siya dyan, then click tong close. Next is disk cleanup. Select the drive, drive C sa akin. Okay. So dito guys, select nyo to lahat. Pero pag sa recycle bin, may naka-reserve kayo dito na mga files, like dyan nyo lang kayo dinelete temporarily. Kung gusto nyo i-backup nyo na. Kasi pag sinek nyo to, mawala to. So pag na-check nyo na lahat, click nyo tong OK. Are you sure? Paparam kayo ni disk cleanup. Click delete file. Okay guys, so next is, ganun ulit, Windows key plus R. So search nyo, system configuration. Next is type yung temp. Ulit guys, Windows plus R. May yung temp guys yung percentage. Okay, temp percentage. Temp percentage. Yun. Enter ulit. As you can see guys, ito yung mga tinatawag na temporary files. Pag hindi nyo ito guys napansin, nagko-consume siya ng a lot of space sa inyong drive. And it will cause, magde-degrade siya ng performance na inyong PC. So, para magawa yan, select nyo all guys, or shortcut key, Ctrl plus A. Ctrl plus A, then delete. But some of you guys, walang ganitong options. So, sa next video, papakita ko sa inyo kung paano i-enable kung nasa taas na to ng File Explorer. Okay? So, ito guys, by default, okay, mapupunta sa recycle bin. As you can see, move the selected items to the recycle bin or permanently delete the item. Pero guys, by default, sa recycle bin siya mapupunta. So, click nyo tong delete. Yan. Wait lang guys, i-cancel ko. Papakita ko sa inyo yung by default. By default, ganito yung gagawin nyo. Yung nakalagay delete, click nyo yan. Then, meron magpa-prompt sa inyo. Huwag nyo tong pindutin. Pindutin nyo yung skip. Kasi mga mahalagang importanteng files yan na tumatakbo sa background. Again, click nyo tong box na to, then skip. Next tab. Again guys, same procedure. Ctrl A, shortcut key for select all. Click delete. Click skip. So as guys, napansin nyo, nag-file up yung recycle bin natin. Which means, lahat ng temporary files ay napunta dito. Para ma-delete lahat sila ng permanently, click nyo to guys, ang empty recycle bin. Paparam kayo, click yes. Mga temp files naman to guys, okay? Huwag kayong maglalaw. Hindi to maka-apekto sa inyong system. Okay, so X na to. Alright, next guys is sa services, okay? Dito guys sa services, nakakalito to. Sobra. Kahit ako nalito sa una. Kaya bago nyo to paglaruan, is mag-research muna kayo. Isa-isa nyo i-search yung mga services. Ang iba dito ay importante sa system. May role yung bawat isa nito. But may mga system services na nilagay si Microsoft na hindi naman talaga kailangan, especially mga basic users, mga home users. Okay? Hindi naman kailangan nila itong mga services na to. And pag hinahayaan na silang tumakbo sa background, kumukuha rin sila ng resources sa background. And isa yun sa nagiging dahilan din, naging mabagal ang PC. So kapag ganito guys ang trick, pupunta tayo sa services. Kapag kunyari guys, walang like for example ito, BR Lobby. Pag wala siya guys description, ibig sabihin, hindi natin alam kung saan nanggaling tong service ito. So, meaning to say, pwede natin siyang safe na i-disable. So, para ma-disable siya, right click nyo, click properties, then pindutin nyo tong box na to. Yan. May 4 na options dito. Then, kung gusto nyo buksan ulit, click nyo tong automatic or manual. Pero pag gusto nyo disable, click nyo tong disable. Okay? Click apply, okay. But kung tumatakbo siya parang sa background, click yung stop. Para totally na hindi na siya gagana. So, ganun lang guys. So, the rest of ng mga services dito is iba naka-off, naka-disable, iba manual. So, kung gusto nyo guys na disable, i-save i-disable lang yung mga ibang services dito. Search nyo lang guys sa Google, manood na lang kayo sa YouTube.
Mas marami doon guys. Malaki mailuluwag ng sa PC ninyo at bibilis pa ang yung PC. Last guys is tong view advanced system settings. So guys, may halaga rin to sa video natin. Ay isa sa makaka-apekto sa performance. Ipupunta kayo dito guys sa advanced tab. Click itong settings. By default, dito naka-on yan. Sa Let's Windows, choose what's best for my computer. Kung ayaw nyo naman ng mga animation, hindi nyo naman kailangan yan, gusto nyo lang mapabilis yung PC nyo, click nyo to guys yung adjust for best performance. Okay? And pag na-click nyo yan, and apply, click nyo okay, apply, malaki guys yung magiging difference compared nung naka-on pa to lahat guys. Pati yung font guys maapektuhan. So click nyo tong smooth edges of screen fonts para kahit na uncheck lahat to, smooth pa din yung fonts. Okay? Check nyo yung box na to, click apply, then okay. So last guys, dapat na ipakita ko na to. Sa settings ulit, dun sa may personalization, last na lagay guys. Last na. Click yung personalization and yung sa search guys, yun yung pinaka-last. Pasensya na po. Go sa background, choose solid color. Kasi guys ito, malaki tipid sa resources. Color. Yan, sa akin black guys para nga yung mga pixels. And then sa colors, ito guys is transparency effects, off nyo yan. Malaki din yung effect din yan. Alright guys, so hanggang dito na lang yung video natin. Next video, ipapakita ko yung tutorial natin dito sa Explorer. Kung paano i-on to, yung mga nasa taas to. Kasi by default wala to. Okay right guys, hanggang dito na lang. Subscribe, like the video, and see you in the next video. Peace!